इंतजार है इस बात का कि खालिद हमीद साहब हमारे साथ कब मौजूद होंगे। तो बिल्कुल वो वक्त घड़ी आ गई है जब हम उनको वेलकम कहने वाले हैं। तो उनको वेलकम कहते हैं जब और लेते हैं रहा हो बिजी, चाहिए थोड़ा ब्रेक। I need a break. तो सुनिए डिलाइट with RJ Mawastan, Sunday to Thursday, 12 to 3 p.m. रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। और हमारे साथ खालिद हमीद साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको और आपके तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। बहुत बहुत वालेकुम सलाम भी, और बहुत बहुत उसके साथ शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। और सब हमारे लिस्टनर्स, स्पेशली जो पाकिस्तान से जिन लोगों का ताल्लुक है, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वक्त कि आपको हमेशा देखा करते थे 9 बजे की खबरों में आपका होना ज़रूरी हुआ करता था। तो आज बड़ी अच्छी हमारी मेमोरीज रिकॉल होने वाली हैं सारी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और अपने सामीन से मिलवाने का ये एहतमाम किया। तो ये मैं भी आपके लिए बहुत शुक्रिया कहता हूँ, मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी सर। तो माशाल्लाह से आपने बहुत अरसे आपने न्यूज़ कास्टिंग की, पीटीवी से आपका सफ़र शुरू हुआ था और अभी भी आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे इस वक्त अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। पीटीवी से पहले मैं रेडियो पाकिस्तान से मेरा सफर शुरू हुआ था, असल में बच्चों के प्रोग्राम से। और फिर मैं अनाउंसर बना और फिर टीवी पे आया तो खबरें पढ़ी। और तो जाहिर है टेलीविजन से ज्यादा आप शनासा हो जाते हैं, लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए लगता यही है कि मैंने सफर वहां से शुरू किया, लेकिन सफर मेरा पहले से शुरू हो गया था। अच्छा। और टीवी पे मैं प्रोमिनेंट हुआ, यानी मशहूर हुआ ज्यादा। मतलब टीवी की वजह से, पीटीवी की वजह से आप हमेशा सब लोगों को याद रहते हैं। तो सर यही मैं जानना भी चाह रही होती हूँ, अपने शो में हमेशा हर गेस्ट थे, मेरा जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि ये जो सफर है वो शुरू हुआ कैसे था। अगर हम पूरी शुरू से बात करें, बचपन से आपकी बात करें कि शौक था शुरू से खबरें पढ़ने का, या फिर ये इत्तेफाकन हो गया कि आप इस फील्ड में आ गए? नहीं, सब कुछ इत्तेफाकन होता है। मैं जाहिर है उस जमाने में ना कोई कैरियर प्लानिंग होती थी और ना कोई ऐसा हमारे जहन में था। बस वो घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि उर्दू अच्छी थी। मेरे वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे, मेरी वालदा बहुत अच्छे घराने से थी, तो अच्छी उर्दू बोली जाती थी घर में। और फिर मैं बाकायदा मेरी तरबियत इस तरह शुरू हुई कि मुझे कुरान पढ़ाने के लिए भेजा गया। फिर वहाँ से स्कूल गए तो स्कूल में भी अच्छे असातिज़ा मिले। मैं तकरीरी मुकाबलों में आया और तकरीरी मुकाबलों ही से फिर रेडियो पे हम बच्चों के प्रोग्राम में गए और बच्चों के प्रोग्राम में फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और मैं बाकायदा से बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होने लगा। और कोई 3-4 साल 5 साल के बाद मुझे वहाँ अनाउंसर की एक जगह मिल गई, तो मैं अनाउंसर बन गया और यूं सफर शुरू हुआ मेरा। और फिर जब टेलीविजन आया तो हम टेलीविजन में चले गए और फिर वहाँ मुख्तलिफ ड्रामे और कमेंट्रीज और ये करते करते खबरों में आ गए तो खबरें शुरू कर दी। बस ये इस तरह सफर शुरू हुआ है। सही। तो आपने ड्रामा भी किया है यानी? हाँ, ड्रामे बहुत किए। खास तौर पे रेडियो पे मैंने बहुत सदाकारी की और हमारे मरहूम नूर अहमद उस्ताद थे, वो हमसे बहुत अच्छे प्लेस करवाते थे। रेडियो पे सदाकारी थी और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं टेलीविजन पे भी ज्यादातर अदाकारी की जौहर दिखाऊं अपने। और कुछ शुरू में किया भी, काम थोड़ा बहुत काम किया। एक प्लेटफॉर्म सीरीज थी, वो जरा उसमें काम किया, एक और कई ड्रामों में काम किया, लेकिन वो बड़ा मुश्किल सफर था, यानी मुझसे हो नहीं पाता था क्योंकि वो उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता था। यानी बड़ी मेहनत तलब काम है जो अदाकारी है, ये बहुत ज्यादा। तो फिर मैं और उस वक्त ये था कि चूंकि कम उम्र थे, आवाज तो ठीक थी लेकिन शक्ल जो थी वो थोड़ी सी इमेच्योर थी, तो कोई बड़े अच्छे रोल, प्रोमिनेंट रोल नहीं मिलते थे। उससे भी मुझे कुछ मायूसी हुई और मैंने कहा नहीं, मैं आवाज ही में ज्यादा अपना वो करता हूँ। तो आवाज की वजह से फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज जो थी उनके बैकग्राउंड वॉइस दी और फिर उसी हवाले से मैं खबरों में चला गया। और खबरों में जब पहले 5 मिनट की खबरें पढ़ी, फिर खबरनामा जब शुरू हुआ तो उसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। और यूं
वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ लाइन शुरू हो गई जो कि मेरी सदाकारी से और अदाकारी से मुख्तलिफ थी. खबरों की लाइन शुरू हो गई. अच्छा, तो सर क्या उस वक्त आपकी एज क्या थी जिस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी इमेच्योर सा कुछ था? 17-18 साल की उम्र थी मेरी और मैं कॉलेज में अभी दाखिल हुआ था. तो वो मुझसे कहते थे तुम कोई मूछें लगा लो थोड़ी सी कुछ आगे मुझे हम कैसे तुम्हें स्क्रीन पर भेजें. तो वो मैं फिर 2-3 साल इस तरह के गुजर गए. तो मैं ज्यादातर बैकग्राउंड में रहा. मौसम का हाल पढ़ दिया, कभी ये जो फिल्में होती हैं उनके पस मंजर आपस पर्दा उनकी आवाज दे दी. तो ये सब करता रहा. फिर 2-3 साल के बाद मुझे चांस मिला कि मैं फिर खबरों में आया. ग्रेट, ज़बरदस्त. मतलब मुस्तकिल मिजाजी है इसमें. और ये बड़ी बात है कि आपकी उस वक्त आवाज़ मैच्योर थी, क्योंकि नॉर्मली 17-18 साल की उम्र में आपकी आवाज़ भी वो पुख्तगी नहीं आती आवाज़ के अंदर, वो भी थोड़ा सा बचपना सा फील हो रहा होता है आवाज़ में. हाँ, लेकिन वो चूंकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में था ना पहले, तो उसकी वजह से मुझे माइक पे बोलना और ये सब तो आ गया था. तो जब मैं अनाउंसर बना रेडियो का तो वो जाहिर है मैच्योरिटी आ जाती है. आप फिर अनाउंसर बन जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आवाज को सुन रहे हैं और हेडफोन लगा के और अपने आप को मतलब शौक भी बहुत था. तो माइक के आगे बैठने का और ये कि हेडफोन से अपने आप को सुनने का. तो वो ये भी सिलसिला था इसलिए. तो बस वो मैच्योरिटी तो आ गई थी, आवाज में तो आ गई थी. लेकिन जाहिर है अब चेहरे को मैं कुछ कर नहीं सकता था जो जैसा था वैसे ही था. सही. और पर्सनालिटी तो खैर आपकी बहुत ज़बरदस्त है, हम शुरू से ही आपको देख रहे हैं. लेकिन वही चीज़ है कि उम्र उस वक्त बहुत कम थी, तो इस वजह से ये होता है. और फिर ये भी कहा जाता है ना कि आपको जहाँ किस्मत ने पहुँचाना है, जो आपके लिए तय हुआ है, तो होता वही है. असल बात वही है कि आप के लिए रास्ते बनते चले जाते हैं. अब ये देखिए ना कि मैं पिंडी और इस्लामाबाद, मेरी पिंडी में पैदाइश हुई, तो वहीं कॉलेज और स्कूल ये सब कुछ वहाँ चलता रहा. फिर रेडियो भी वहीं. तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि तुम अगर लाहौर चले जाओ या कराची चले जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छे चांसेस हैं वहाँ पर. तो मैं कहता था नहीं, जो है देखते हैं ये. तो अल्लाह ने ये किया कि टेलीविजन फिर लाहौर में पहले शुरू हुआ, तो वो फिर 68-9 में इस्लामाबाद आ गया. तो वहाँ मेरा सिलसिला शुरू हो गया. फिर थोड़े अरसे के बाद 73 में रेडियो पाकिस्तान का जो न्यूज़ का शोबा था वो पूरा का पूरा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया. जितने अमला था सारा वहाँ आ गया. तो उनको भी जरूरत पड़ी कि खबरों में तो उन्होंने फिर मुझे बुला लिया. और वहाँ विरासत मिर्जा थे, अब्दुल सलाम थे और ये बड़े बड़े लोग जो पुराने खबरें पढ़ने वाले थे, फिर उनके साथ मैं भी शामिल हो गया. तो कहना का मकसद ये है कि रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए, यानी चीजें खुद ब खुद करीब आती चली गई. और मैं टेलीविजन भी आ गया, फिर रेडियो भी आ गया. फिर मैं मतलब एक मेरा सब कुछ सफर जो था पिंडी इस्लामाबाद में ही रहा. सही. बचपन भी वहीं गुजरा है आपका, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ वहीं? बचपन वहीं हुई है, वहीं पैदाइश हुई, वहीं पर स्कूलिंग सारी हुई, कॉलेज वहीं गए. तो बस सारा सफर पिंडी और इस्लामाबाद के गिर्द घूमता रहा. मैं जाता था लाहौर भी, कराची भी, वहाँ के टेलीविजन सेंटर्स पे जाता था, रेडियो पे जाता था. लेकिन जो मेन मेरा सेंटर रहा वो हमेशा पिंडी और इस्लामाबाद रहा. सही. और वाकई मतलब उस जमाने में कराची और लाहौर दोनों ही बड़े सेंटर्स कहलाते थे. और ड्रामे के लिहाज से भी, न्यूज़ में भी. तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने निस्बतन एक छोटे सेंटर से अपना आगाज किया, वहां से आपका करियर. लेकिन जितने आप लोगों को याद हैं न्यूज़ में, जितनी आपने अपना कहना चाहिए कि मकाम जो बनाया, बड़े कम लोगों को मिलता है. अल्हम्दुलिल्लाह. बस वही है कि चूंकि मरकज न्यूज का मरकज भी इस्लामाबाद बन गया था और रेडियो का भी मरकज इस्लामाबाद बन गया था और टेलीविजन का भी. तो उसमें फिर ये था कि उस वक्त नेटवर्क इस तरह नहीं था, बल्कि सारी खबरें जो थी सेंट्रलाइज थी. यानी सारी खबरें इस्लामाबाद पिंडी से होती थी. और इत्तेफाकन हम भी चूंकि इस्लामाबाद पिंडी में थे और हमने वहीं से आगाज किया, तो कराची और लाहौर के हिस्से में बहुत कम खबरें आती थी, ज्यादातर हम लोग पढ़ते थे. तो इस वजह से लोगों को एक किस्म का रजिस्टर होता चला गया और हमारी शक्लें, हमारी आवाजें लोगों ने पहचान ली.
सही। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि आपने रेडियो पे जब काम किया था तो उसमें आप सदाकारी करते थे, ड्रामा करते थे, फिर आप जब पीटीवी पे भी जब न्यू टेलीविज़न पे आए तो उस वक्त भी आपने प्लेस वगैरह किए हैं, तो उससे जब न्यूज़ में आए तो क्या मतलब आपको सबसे ज़्यादा बुनियादी फ़र्क क्या लगा, या कोई मुश्किल अगर उस वक्त पेश आई हो तो वो क्या मुश्किल थी? मुश्किल ये थी कि इसमें चूंकि ड्रामे में और उसमें तो रिकॉर्डिंग्स हो जाती है ना, तो मतलब सदाकारी में भी ये है कि आपने कुछ डायलॉग बोले, आप पीछे हो गए, दूसरे ने बोल दिए। और अदाकारी में ये है कि आपका जब सीन आता है आप उस वक्त एंटर होते हैं, वो अपना जो भी अदाकारी आपने करनी होती है वो करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और रिकॉर्डिंग होती है। अगर कोई गलती हो भी गई तो वो दोबारा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहता है कि जी कट, और उसके बाद फिर दोबारा सीन कर देते हैं। न्यूज में ये नहीं होता, न्यूज लाइव होती है हमेशा, और इसमें कहते हैं ना कि गलती की गुंजाइश, वो जो नीलाम घर में कहते थे वो तारिक अजीज के, जी गलती की गुंजाइश नहीं, तो वो हमसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। तो जो कंटिन्यूस पढ़ना होता था 5 मिनट का या 10 मिनट का या 15 मिनट का, उसके लिए हमें मतलब अपना स्टेमिना बनाना पड़ता था, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना पड़ता था, तलफ़ुज़, अपना लहजा, अपना अंदाज, उस सब की मशक करनी पड़ती थी कि हमसे कोई ऐसी गलती सरजद ना हो, दूसरी तलफ़ुज़ ठीक हो। तीसरी चीज ये है कि जो चीज हम लोगों को पेश कर रहे हैं, जो खबरें दे रहे हैं, वो इतनी सही हम उन तक पहुंचाएं कि सुनने वाले जो थे या देखने वाले जो थे, वो उसमें आप देखिए कि बड़े से बड़ा मतलब सदर साहब से लेके नीचे तक सब लोग सुना करते थे और तवज्जो से सुनते थे, क्योंकि उस वक्त एक ही खबरनामा होता था या एक ही बुलेटिन होता था, तो बहुत लोग तवज्जो से सुना करते थे। और एक किस्म का एक आइकॉन बन गया था कि 9 बजे रात को सारे घर वाले और बुजुर्ग और सब लोग खाने की मेज पे बैठ जाते थे और खबरनामा शुरू होता था और सब उसको बहुत ही इन्हिमाक से देखा करते थे। तो अब उसकी वजह से हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आ गई थी कि हम भी उसको इतना परफेक्ट करें कि कहीं पर कोई ये झोल ना रह जाए, कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो। तो ये एक जिम्मेदारी का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया और शुक्र है कि ठीक हो गया। सही बात है, बिल्कुल वाकई कि उस वक्त का जो खबरनामा था, अब तो ये है कि इतने सारे टेलीविजन हैं, इतने हर चैनल अपने अपने तौर पे खबरें दे रहा है, हर किसी का अपने एक स्टाइल है, लेकिन उस वक्त पीटीवी का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था और वाकई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब सब के सब बैठ के वो खबरें देख रहे होते होंगे और आपको इस बात का एहसास भी, तो ये कभी प्रेशर नहीं डेवलप होता था इस चीज़ का? मतलब ये तो ठीक है कि आप कोशिश करते थे, लेकिन कभी इस चीज़ का प्रेशर लगा आपको कि इतने बड़े बड़े हस्तियां बैठ के? उसमें अगर आप ये सोच लेना कि मुझे इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं और फलां देख रहा है, तो फिर आप कुछ काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को उस माइक तक रखते थे या उस कैमरे तक रखते थे। हम समझते थे कि स्टूडियो में कोई और नहीं है, 2-4 लोग हैं, ये हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। और उसके बाद जो माइक है या कैमरा है वो हमारा दोस्त है, हमने उससे बात करनी है बस। पीछे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन देख रहा है, वो उसको ज़हन पे हम सवार नहीं करते थे। मैं ये करता था कि स्टूडियो में, न्यूज के स्टूडियो में अगर मेरे पास बुलेटिन नहीं भी है तो मैं जाके खामोश बैठ जाता था, बस कंसंट्रेट करता था, अपने ज़हन को बिल्कुल पुरसुकून करता था, ताकि मेरी जो कंसंट्रेशन है, मेरी आवाज, मेरा अंदाज, मेरी आई साइड, मेरी समात, ये सब कुछ एक लेवल पे आ जाए, 0 लेवल पे आ जाए और फिर मैं वहां से शुरू करूं बिल्कुल पुरसुकून होके। कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, कोई जहन पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए और दिन में अपने आप को थकाना नहीं चाहिए। मैं बहुत रेस्ट करके, आराम करके, अपने आप को जहनी सुकून करके फिर मैं आता था स्क्रीन पे। तो उसकी वजह से ये होता था कि कैमरा जो है ये बड़ा, यानी कहना चाहिए कि आपको बिल्कुल एक्सपोज कर देता है, और ये माइक जो है ये आपको बिल्कुल लोगों के दिलों में अंदर तक पहुंचा देता है। तो आपको बहुत ही पुरखुलूस होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए इसमें, और परफॉर्मेंस आपकी ऐसी हो कि बस लोगों के साथ आपका राब्ता हो।
بالکل صحیح بات ہے. تو سر جیسے میری جن لوگوں سے انٹرویوز کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے ڈراماز ریلیٹڈ سیلیبریٹیز وغیرہ آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی وی کا وہ جو دور تھا اس وقت ٹریننگ دی جاتی تھی بہت ہر چیز کے لیے. اگر کوئی ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی بھی بڑی ایک عرصے اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. بعض اوقات اگر کہیں دوسرے ملک بھیجنا ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی بھیجا جاتا تھا. تو ایسے کچھ نیوز کے لیے بھی تھا, کتنے عرصے کی ٹریننگ ہوتی تھی؟ ایکچولی جو ٹریننگ سینٹر تھا وہ زیادہ تر پروڈکشن اور ڈائریکشن اور یہ ٹیکنیکل چیزوں کے لیے بہت زیادہ تھا, اور پرفارمنس کے لیے بھی تھوڑا بہت وہ تھا ان کے پاس اداکاری کا. لیکن جو نیوز میں تھا, نیوز کی ہماری آن جاب ٹریننگ ہوتی تھی. یعنی ہمیں شروع میں ریڈیو پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ 2-3 سال مجھے لگے کہ میں پہلے بیک گراؤنڈ میں تھا. یعنی جو دوسرے لوگ خبریں پڑھتے تھے میں ان کے بیک گراؤنڈ میں جو فلمیں چلتی تھیں ان کی آواز دیتا تھا, ان کی کمنٹری کرتا تھا, اور یا پھر موسم کا حال پڑھتا تھا. تو مطلب یہ کہ چھوٹے اس سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے, 2-3 منٹ, پھر 5 منٹ کی خبریں شروع ہو گئیں تو وہ میں نے بہت عرصہ پڑھی 5 منٹ کی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ کی آواز, انداز, یہ سب آپ سیٹ کر لیتے ہیں. تو پھر جب ہم خبر نامے میں آئے تو وہ میں پھر اتنی مشکل نہیں ہوئی. ہمیں لایا بھی اس وقت گیا خبر نامے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی یہ اب اچھی پڑھ لیتا ہے یا اچھی اس کی پرفارمنس ہے, کوئی غلطی نہیں کرتے, تو پھر ہمیں مطلب ذمہ داری دی گئی کہ جی اب آپ بڑے اس پہ آ جائیں. تو یہ اس طرح کی ٹریننگ مطلب ہماری آن جاب کہنا چاہیے کہ وہ ہوتی رہتی تھی. اور پھر وہ جو وہاں ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسرز تھے, وہ لوگ ہمیں بتاتے بھی رہتے تھے کہ یہ اس طرح کریں اور اس کا انداز یہ ہونا چاہیے. پھر کیمرہ مین جو ہیں وہ فیسنگ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو کیمرے کے فیس کرنا ہے, لائٹنگ کہاں ہونی چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری وہاں پر ہمیں جب ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو ہماری تربیت ہوتی چلی جاتی تھی. صحیح جی. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کب تک پی ٹی وی سے وابستہ رہے؟ میں تقریباً سن 2000 میں یہاں امریکہ آ گیا تھا. تو 2000 کے اینڈ تک میں نے کام کیا ہے. بیچ میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے جرمنی جانا پڑا. میں چونکہ پی آئی میں ملازمت کرتا تھا تو میری وہاں پوسٹنگ کر دی انہوں نے جرمنی. تو میں 2-3 سال کے لیے وہاں چلا گیا تھا. ادروائز میں نے 25-30 سال مسلسل ٹیلی ویژن کے ساتھ خبریں پڑھی اور سارا ریڈیو, خبر, ٹیلی ویژن. اور 2000 میں سمجھ لیں کہ میرا سلسلہ منقطع ہوا پاکستان ٹیلی ویژن سے. اچھا, یعنی 25-30 سال اور اس کے ساتھ آپ پی آئی اے میں جاب بھی کر رہے تھے. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب نارملی لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو بھی رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ میں نے بھی کام کیا. انہیں کا ایک چینل ہوا کرتا ہے FM 101, اور مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنے مطلب پر پروگرام چیکس ملتے ہیں. تو پی ٹی وی پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ کو اگر اپنی آمدنی کا کچھ بندوبست کرنا ہے تو اس کے لیے کہیں اور جاب کرنا پڑتی تھی. اور جیسے آج کل ہم دیکھیں پرائیویٹ چینلز جو آ گئے ہیں وہ اچھا خاصا پیکج دیتے ہیں, تو اس وقت کچھ مطلب مالی مشکلات ہوتی تھیں اس میں؟ ہاں, بہت مالی مشکلات ہی تھیں ساری. کیونکہ وہ ٹیلی ویژن دیکھیں نا, ٹیلی ویژن جو شروع ہوا تھا تو وہ یہ کوئی مالی ادارہ نہیں تھا اس طرح کا. یعنی بعد میں ٹھیک ہے اس کے کمرشلز وغیرہ, ایڈس وغیرہ آنے شروع ہوئے, اور لیکن اس طریقے سے دیکھیں تو جو ہمارے جو پرفارمرز تھے, جو جیسے آج ان کو جو کچھ مشاہرہ ملتا ہے یا جس طریقے سے, چونکہ اب کمرشل ہو گیا نا سارا, اب تو دیکھیں نا بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ اسپانسر کرتی ہیں ڈرامے کو بھی, اور خبریں بھی ایسی ہیں کہ وہ, اور پھر جو اینکرز ہیں اور جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں وہ سارے اب اسپانسر ہوتے ہیں. تو اس میں بڑا یعنی کمپنیوں نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے, تو اس لیے جو پرفارمرز ہیں ان کو بھی اچھا سرمایہ ملتا ہے. اس زمانے میں اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا, ایک ہی چینل تھا, ریڈیو تھا یا ٹیلی ویژن تھا بس, اور وہ گورنمنٹ کے تھے. تو وہ ایک انہوں نے اپنا ایک سیٹ کیا ہوا تھا کہ جی خبروں کے اتنے پیسے دینے ہیں اور اس چیز کے اتنے دینے ہیں, اس کے تو وہ کوئی بہت زیادہ مشاہرہ نہیں ہوتا تھا آپ کا. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے لوگ پھر ادھر ادھر کام کرتے تھے, کچھ جرنلسٹ تھے, کچھ اپنے دوسرے اداروں میں کام کرتے تھے. تو مجھے اتفاق سے ایک چانس ملا تو میں پی آئی میں چلا گیا. تو فائدہ یہ تھا کہ میں دن میں وہاں جاب کر لیتا تھا, رات کو آ کے خبریں پڑھ لیتا تھا, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جب مجھے پوسٹنگ انہوں نے کی تو میں پھر جرمنی چلا گیا, وہاں پر
कोई 3-4 साल वहाँ मैनेजर रहा, डुसेल्डॉर्फ एक जगह है। तो बस वो कुछ अरसे के लिए ब्रेक आया, लेकिन फिर मैं वापस आया और फिर मैंने खबरें पढ़ी, और फिर जब यहाँ आ गया तो यहाँ भी असल में जो मैं आया था वाशिंगटन, वो बहैसियत मैनेजर आया था PIA का। तो पहले मैं 3-4 साल मैंने जॉब की PIA की, और जब वहाँ से मैंने फिर ख़त्म हुआ और मेरे रिटायरमेंट हुई, मैंने रिटायरमेंट ली बल्कि, क्योंकि फिर मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था कि आप यहाँ पर हमारे साथ आ जाएं। तो फिर मैं यहाँ पर उनके साथ चला गया, तो इसलिए फिर यहाँ से नया सफर शुरू हो गया। क्योंकि मैं यही बात सोचती भी हूँ कि जब प्राइवेट चैनल्स आए हैं तो उस वक्त आप फिर बिल्कुल मंज़िल आम से गायब हो गए, आप अमेरिका चले गए, तो प्राइवेट चैनल्स आपने मतलब वहाँ से भी डेफिनेटली ऑफर होगी आपको, बहुत सारी ऑफर्स आई होंगी जब ये आए थे, जियो और बाकी जितने भी थे, एयरवाई न्यूज़ वगैरह, तो आपने ज्वाइन खुद से नहीं किया? हाँ, वो बिल्कुल था, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि जब मेरा PIA का साथ था, तो उस वक्त मेरा इत्तेफाक से ऐन उस टाइम पे मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया, और मैं जब यहाँ आया तो मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि ये मेरे यानी जो फील्ड है किस्म का, और जो मेरा अंदाज है और जो मेरा काम करने का तरीक़ाकार है, वो मैंने या तो रेडियो पाकिस्तान के साथ काम किया या पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम किया, और फिर यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका भी, ये भी एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, या कह लें एक प्रॉपर इदारा है। तो मुझे जरा मुश्किल मैं समझता था कि प्राइवेट लोगों के साथ काम करना, क्योंकि सारी जिंदगी आपने काम नहीं किया, तो मैं ज्यादातर ये जो इदारे थे, बड़े हुकूमती इदारे कह लें, कि उनका एक निज़ाम होता है, उनका एक सिस्टम होता है, वहां पर आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं उनके साथ फिर आपको पर्सन टू पर्सन चलना पड़ता है, तो उसमें जरा मुझे दिक्कत पेश आती है कि मैं किसी फर्ज के साथ काम करूं। मैं इदारों के साथ तो काम कर सकता हूं, फर्ज के और उनके साथ काम करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन बहरहाल उनकी मोहब्बत थी, मेहरबानी थी, वो लोग कहते थे कि भाई आप आए हमारे साथ, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर आ गया था और फिर बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़ रहे थे और सब हमारा सिस्टम ऐसा हो गया था कि फिर मैं PIA की मेरी जॉब थी, वो जब खत्म हुई तो फिर मुझे एकदम ही ऑफर भी हो गई वॉइस ऑफ अमेरिका, और ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि ये खबरों का काम है और मैं यहाँ से बैठ के अपने सामीन तक या अपने नाजरीन तक पहुंच सकता हूं पाकिस्तान में, और एक खिदमत जो है उर्दू की या खबरों की, वो मैं यहाँ से बैठ के भी कर सकता हूं। तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। सही है। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ और, जैसे आपने ये कहा, ये तो इदारे और फ़र्द का जो फ़र्क है वो तो है ही, लेकिन उससे हटकर एक जो चीज़ जो हमें ख़बरनामे में बड़ा फ़र्क महसूस हुआ है कि जो हम PTV का जो एक देखते थे, अभी जैसे आज शुरू में प्रोग्राम के मैंने ये जिक्र किया भी था कि बाज़ औक़ात पाबंदियाँ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, जब पाबंदियाँ हट जाती हैं तो फिर बहुत सारे मतलब जो है वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, जो नशर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब जो जिस तरह से न्यूज़ जा रही है और जो पहले उस वक्त का ख़बरनामा हुआ करता था, अब कहते हैं ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त है, लोगों को ज़्यादा हक है, जो न्यूज़ देना चाहें दे सकते हैं, पहले गवर्नमेंट के अंडर में होता था कि ये बात जाएगी ये नहीं जाएगी, तो आपको मुनासिब ज़्यादा क्या लगता है? देखिए, मुझे बैलेंस्ड अच्छा लगता है, यानी उस वक्त बहुत ज़्यादा जब पाबंदी होती थी तो वो भी अच्छा नहीं लगता था कि हमें कोई अगर खास खबर देनी है और देना चाह रहे हैं और उस पे भी मतलब खाट छाट होती थी और ये चेक होता था कि ये देनी चाहिए ये नहीं देनी चाहिए, तो वो भी बहुत ज्यादा जो था ठीक नहीं लगता था। और ये जो आज़ादी हुई है बेमहा जो कहना चाहिए, इसमें कोई अब यानी कोई रोक टोक नहीं है, ये भी मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब चीज है, क्योंकि होता ये है कि जो चीज भी आप रेडियो पे या टेलीविजन पे नशर कर देते हैं, एक लफ्ज मुंह से निकल जाता है, फिर वो फैल जाता है, मतलब उसमें लाखों हजारों लोग आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। एक खबर बाद में आप उसकी तरदीद भी करते रहे कि जी ये नहीं थी, ये गलत था, ये था, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको बहुत ही छांट पटक के और देख के सोच समझ के उसकी तहकीक करके खबर देनी चाहिए, कोई जुमला मुंह से निकालना चाहिए। और अदरवाइज ये होता है कि मतलब एक उस पे कस्म का 2-3 सोर्सेस से सेंसर होना चाहिए, और आप ये देखें कि जी वहां से जब जो हमारे पास चीज आई है वो बिल्कुल
यानी तहकीक हो के आई है, तस्दीक हो के आई है और उसमें ऑथेंटिक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें सेंसर एक बहुत जरूरी होना चाहिए जो बैलेंस करे कि इस खबर को देना चाहिए कि इस खबर को नहीं देना चाहिए, और ये क्या असर करेगी हमारे नाजरीन पे, सामीन पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ सुना जा रहा है आपको। तो इसलिए बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए, और ये खास तौर पे खबरों का मामला ऐसा है कि इसमें हमें बहुत अच्छे लोग ऊपर बैठे होने चाहिए जो कि पूरी खबर का जायजा लें और फिर आप तक पहुंचे और आप आगे पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और जैसे अब तो ये होने लगा है ना कि रेटिंग के लिए चैनल्स खुद से इस तरह से खबर को बना के पेश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा रेटिंग मिले। जितनी कुछ अनहोनी सी बात लगेगी लोगों को, चाहे बेशक वो मायूबी हो, लेकिन ये कि रेटिंग उनको आएगी। तो इसके लिए क्या आपको लगता है खालिद साहब कि कोई एक ऐसा इदारा सब चैनल्स के ऊपर होना चाहिए जो सही है कि जितनी खबर जो मतलब हक बनता है आवाम का वो तो उनको मिले, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती हैं माशरे में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो रहा है, उन चीज़ों को रोका जाए, इसके लिए कोई ऊपर से इदारा होना चाहिए या पैमरा को करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। पैमरा तो खैर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चैनल को अपने अंदर एक सेंसर बोर्ड या ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि लोगों की ट्रेनिंग भी करे और जो लोगों के यानी मिजाज को समझ के उनके हिसाब से खबरें भी दे। और ये जो रेस है ना नंबर्स की, ये नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर खबरों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए खबर जो है वो तो फिर वो जैसे कि मैंने कहा कि वो निकल गई तो फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते, और ये कोई अच्छा काम नहीं है कि जी हम ये खबर के लिए, खबर देने के लिए, रेटिंग के लिए हम जो मर्जी हम चला दें, जो मर्जी दिखा दें। देखिए उसी की वजह से इंतशार आपने कहा जैसे कि फैल रहा है। ये जो करप्शन हो रही है, ये जो मारधाड़ हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ ज्यादती, ये सब क्या है? क्योंकि लोगों में एक बेचैनी पैदा हो गई। जब तो आपको सुनते हैं, देखिए जब पीटीवी था या रेडियो पाकिस्तान था तो उन इदारों ने लोगों की तरबियत की थी। रेडियो पाकिस्तान की मैं मिसाल खास तौर पे दूंगा कि उसने पाकिस्तान बनने के बाद जब बड़े बड़े लोग रेडियो में थे तो वो आप देखिए कि कुरान पाक और फिर नात खानी और फिर हमद और फिर उसके बाद गज़लें और उसके बाद अल्लामा इकबाल का कलाम और फिर अच्छी टॉक्स होती थी, फिर ख़वातीन के प्रोग्राम होते थे, फौजी प्रोग्राम होते थे, ज़राती प्रोग्राम होते थे, और फिर मुशायरे होते थे, अदबी प्रोग्राम होते थे, क्विज़ प्रोग्राम होते थे। ये पूरे मुआशरे को उन्होंने एक तरबियत की, तहजीब। जी जी जनाब। जी सर, माजरत जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो गई थी हमारी, तो आवाज नहीं पहुंच सकी थी। अच्छा, तो बस मैं यही बात कर रहा था कि ये मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो चूंकि आवाम की तरबियत का उसमें यानी उसका रोल होता है, और हमारे जो पुराने इदारे थे रेडियो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान टेलीविजन ने ये किरदार बखूबी अंजाम दिया कि उन्होंने हर तबके की रहनुमाई की। उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, उनके लिए प्रोग्राम थे, अदबी प्रोग्राम थे, मजहबी प्रोग्राम थे। आप देखिए कि रेडियो पाकिस्तान का एक पूरा जो नक्शा आपके सामने आता है, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पूरे मुआशरे की एक तरबियत की, एक तहजीब को उजागर किया कि हम किस तहजीब से ताल्लुक रखते हैं, हमारा अदब क्या है, हमारे बोलचाल क्या है, हमारी जबान क्या है और हमारा मजहब क्या है। और उसी चीज को फिर पाकिस्तान टेलीविजन ने आगे बढ़ाया। उन्होंने विजुअल भी उसमें शामिल कर दिए, लेकिन ड्रामे और फिर जो सारे प्रोग्राम्स थे, मुशायरे थे और क्विज प्रोग्राम थे और जिस किस्म के मतलब तरबियती प्रोग्राम थे, साइंसी प्रोग्राम थे, बच्चों के प्रोग्राम थे, उनको भी इस अंदाज में पेश किया गया कि पूरे मुआशरे ने उससे सबक हासिल किया। और फिर आपने देखती हैं कि उस दौर में कितना सुकून था, कितनी पेशेंस था लोगों में, सब्र था और एक दूसरे का लिहाज था, तमीज थी, तहजीब थी और उठना बैठना था, आदाब लोग सीख रहे थे। और फिर ये कि बड़े छोटे का अदब था, फिर अच्छाई और बुराई की तमीज थी कि ये बुरा है और ये अच्छा है। तो अब ये है कि चूंकि भरमार हो गई, चैनल्स बहुत हैं
اور بہت لوگ دیکھنے والے ہیں. تو وہ جو تربیت کا ایک شعبہ تھا وہ بہت کم ہو گیا. اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہو رہا ہے کہ ایک جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, چونکہ لوگ فوراً اثر قبول کرتے ہیں. جو چیز بھی آپ دکھاتے ہیں یا سناتے ہیں, اور فلمیں ہیں یا ٹیلی ویژن ڈرامے ہیں, یا ان کا اثر جو ہے نوجوان پہ اور بچوں پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اسی لیے جب آپ ایکشن موویز ہوتی ہیں اور جو اس قسم کی مار دھاڑ والی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ پھر بچے انہی کا اثر لیتے ہیں, پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس وقت معاشرے میں جو بے چینی ہے, ایک انتشار ہے, وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کو بیٹھنا چاہیے, میڈیا کو بیٹھنا چاہیے, ان کو ایک پورا سسٹم بنانا چاہیے کہ ہمیں کیا سکھانا ہے تاکہ ہمارا ایک معاشرہ ایک مضبوط, ایک اچھا معاشرہ بنے, اور ہم ایک بطور ایک قوم پوری اکٹھے ہو کر سمجھ کے آگے بڑھیں, جس میں تعلیمی نظام ہو, جس میں تہذیب ہو, جس میں شائستگی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, اور یہ میڈیا کے تھرو ہو سکتی ہے. پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا سر, آپ کا ماشاء اللہ سے ٹی وی پہ, ریڈیو پہ بڑا ایک عرصہ آپ نے گزارا, تو آپ کے وہاں پہ بڑے سارے ساتھی ہوں گے, بہت دوست احباب ہوں گے اس دوران جو بنے ہوں گے. تو ابھی میں آپ کو ایک وائس نوٹ سنواؤں گی, آپ کے دوست ہیں یہ, آپ نے تھوڑا سن کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نام آ رہا ہے کہ آپ پہچانتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے؟ جی جی سر. السلام علیکم, میں ہوں محمود احمد. سامعین, ماضی میں میرا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن, پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی نیوز کے شعبوں سے رہا ہے. یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے. سن 1971 میں یہاں قطر چلا آیا اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو میں ملازمت اختیار کر لی. 1980 میں جب قطر ریڈیو سے اردو نشریات شروع ہوئیں تو میں نے اپنی یونیسکو کی ملازمت کے ساتھ ساتھ اردو سروس کے پروگراموں میں حصہ لینا شروع کر دیا, اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے. خالد حمید صاحب سے میری شناسائی غالباً سن 1967 میں ہوئی تھی. خالد حمید اس وقت ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے وابستہ تھے. اسی دوران میں ان کی ٹیلی ویژن میں آمد ہوئی اور ان سے میری ملاقات ہوئی. جہاں تک خالد حمید کی شخصیت کا تعلق ہے, اور ہم جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک پوری روایت اور ثقافت کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب خالد حمید نے پی ٹی وی میں کام شروع کیا تو اس وقت بڑے بڑے نام ٹیلی ویژن اسکرین پر خبریں پڑھا کرتے تھے. ان میں طارق عزیز, اظہر لودھی, حمید اختر, سلطان غازی, عشرت فاطمہ, ماپارہ صفدر, اور انگلش نیوز کاسٹرز میں عظمت حمید باجوہ, شائستہ خان جو شادی کے بعد شائستہ زید ہو گئیں, اور شجاع نواز شامل تھے جو بعد میں ورلڈ بینک میں چلے گئے تھے. مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ خالد حمید نے اپنی لگن اور محنت سے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ تمام لوگ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور میں پروان چڑھے ہیں, وہ خالد حمید کی آواز, ان کے خبریں پڑھنے کے انداز اور دلکش پرسنالٹی کو کبھی نہیں بھول سکتے. اصل میں خالد حمید کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور نیوز کاسٹرز میں ہوتا ہے. 1980 اور 1990 کی دہائی ان کے کیریئر اور شہرت کا بہترین دور تھا. ان کا شمار ملک کی اس وقت کی اعلی شخصیات میں ہوتا تھا. ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ان کی شادی کی تقریب میں اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق بھی تشریف لائے تھے. خالد حمید کی کارکردگی اور ٹیلی ویژن کے لیے ان کی قابل قدر خدمات کے اعتراف میں اس وقت کے پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں
लोग पीटीवी खबरनामे में खालिद हमीद को सुनने के लिए रात 9 बजे अपने सब काम छोड़कर टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाया करते थे। पीटीवी छोड़ने के एक तवील अरसे के बाद आज भी लोग इन्हें याद करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। टेलीविजन के हवाले से खालिद हमीद हमेशा माजी की खूबसूरत यादगार रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला इन्हें हमेशा खुश खुर्म रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। राइट सर, आप पहचान तो यकीनन गए होंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ा वाज़ेह था। और माशाल्लाह ये महमूद अहमद साहब हमारे साथी हैं, पाकिस्तान टेलीविजन में हमारे साथ रहे और फिर ये कतर चले आए। तो एक दफा मैं किसी प्रोग्राम के सिलसिले में आया दोहा कतर, तो वहां पर इनसे मुलाकात भी हुई और अब भी टेलीफोन पे हमारा राब्ता रहता है। तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने इजहार राय किया मेरे बारे में। मैं बहुत मशकूर हूँ महमूद का, और अल्लाह ताला इनको भी अपने बच्चों के साथ खुश खुर्रम रखे। और हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और बहुत अच्छे लोग थे पाकिस्तान टेलीविजन में। उनमें से एक महमूद थे मेरे साथी, जिनकी बातें आप सुन रहे थे। और मोहब्बत की जो आपने बात की है ना, तो इन्होंने सिर्फ आपके लिए वॉइस नोट नहीं भेजा, बल्कि आपकी मोहब्बत में ये खिंचे चले आए हैं इस वक्त स्टूडियो में, जबकि अभी इनकी खबरें नहीं है। तो मौजूद है हमारे साथ महमूद अहमद साहब। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल चाल है? अल्लाह खुश रखे। बिल्कुल ठीक। अब यह है कि यहाँ कतर आने के बाद हम पूरा लंबा सलाम जो है ना वो पढ़ते हैं ताकि ज्यादा सवाब हासिल हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम की हद तक नहीं, पूरा सवाब जो है मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रहमतें भी होनी चाहिए, बरकतें भी होनी चाहिए। कैसे आप? ठीक है, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। मावश बड़े अच्छी बातें इनसे हो रही हैं और फिर इनके तवस्सुत से मैं अपने सामाइन से मुखातिब हूँ, जो लाखों की तादाद में होते हैं और सुनते हैं आपके एफएम रेडियो को 107 को। और बड़ी खुशी है मुझे कि आज मैं महविश के साथ बात कर रहा हूँ और आप भी शामिल हो गए, तो ये और ज्यादा मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था अभी और मुझे वो ज़माना याद आ गया जब पाकिस्तान टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद पायलट स्टेशन जब शुरू हुआ था, आपको अगर याद हो। बिल्कुल। तो वो नज़ीर वड़ाई साहब जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं खोदा वहाँ पे और ढेर सारा नमक और कोयला लेके आए वो ट्रक के अंदर और वो उस कुएं में डाल दिया। अब हम देख रहे थे कोई पुराना सिस्टम, जाहिर है कि इस ढाई की बात है, इससे बल्कि 60 साल पहले की बात है। और वो फिर एंटीना जो था उसका वो जो पोल था वो वहाँ नस्ब किया गया। तो वो दौर और आज का दौर तो बड़ा फ़र्क है। और ये नज़ीर वड़ाई साहब वही हैं जो हमारी जो आज मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये नज़ीर वड़ाई साहब उनके मामू थे। अच्छा, शायद खालिद हमीद जानते होंगे इसको। बिल्कुल जी। तो आप दोनों का कैसे साथ रहा? मतलब आपने, अगर सर मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगी महमूद साहब कि आपने कैसा पाया जिस वक्त टेलीविजन पे आए थे खालिद साहब, तो किस चीज़ ने, तो पहला आपका क्या तासुर था खालिद साहब को देख के? खालिद उस जमाने में मैं था पीटीवी न्यूज़ में और खालिद जो हैं वो रनिंग कमेंट्री पढ़ा करते थे। रेडियो पाकिस्तान में तो थे ये, लेकिन धीरे धीरे फिर इनकी एंट्री हुई टेलीविजन में। और जब भी इनसे मुलाकात होती थी तो बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक यंग नौजवान, यंग तो मैं भी था उस जमाने में तो बड़ा अच्छा लगा। अब भी यंग है, कोई ऐसा तो दिल जवान होना चाहिए इंसान का, दिल जवान है माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमारी मुलाकात जो है बड़ी मुख्तसर रही, क्योंकि मैं 1971 में पीटीवी छोड़ के फिर यहाँ चला आया दोहा कतर में। और बाद में फिर इनडायरेक्टली खालिद की खबरें हमें मिलती रहीं और टेलीविज़न पे भी हम देखते रहे इन्हें। तो निहायत मिलनसार आदमी हैं, बड़े प्यारे, मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे और तरक्की और काम। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। आपकी भी मोहब्बतें कायम रही, आपने रिश्ता कायम रखा, ये बड़ी बात है। तो यही मोहब्बत की निशानी होती है कि हम इतनी दूर रहे और इतने अरसे एक दूसरे को देख नहीं पाए, लेकिन हमारी मोहब्बतें हमेशा कायम रही। जो एक रिश्ता शुरू हुआ था हमारा 70s में, माशाल्लाह वो अभी तक जारी है।
صحیح بات ہے، اور یہی اصل بات بھی ہے. بالکل. اچھا، میرے پاس اتنے سارے وائس نوٹس ہیں خالد صاحب، مطلب ہمارے جو پروگرام میں ایکٹرز آتے ہیں، سنگرز آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لوگوں کی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی آپ کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایک بچپن پورا نا سب لوگوں کی نظر میں دوبارہ سے وہ سارا وقت، جیسے آپ نے کہا کہ بڑا پرسکون زمانہ ہوا کرتا تھا، وہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، بڑا سکون تھا، تو وہ سارا وقت لوگوں کو یاد آ رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے لیے ذرا اور جو وائس نوٹس ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ پلے کرتی چلی جاؤں، اور پھر ہم ساتھ میں بات بھی کرتے رہیں گے. تو اس وقت میرے پاس ہے وائس آف امریکہ میں آپ اس وقت ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں، اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو اس وقت یہاں وائس آف امریکہ سے ہی تعلق ان کا بھی رہا ہے، یقیناً ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے. ان کا میں آپ کے لیے وائس نوٹ چلاتی ہوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ. تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم، میں ہوں ربیہ اکرم، اور میری جو یہ شاگرد رشید ماہوش پروگرام پیش کر رہی ہیں، انہوں نے گزارش کی کہ خالد حمید صاحب کے لیے آپ کچھ بات ضرور کیجیے گا. خالد حمید ہمیشہ سے میرے بہت ہی پسندیدہ نیوز کاسٹر رہے ہیں، بہت دلکش آواز کے مالک اور بہت پروقار شخصیت بھی. سن 2001 یا غالباً سن 2000 کی بات ہے، 2001 کا مجھے یاد ہے کہ جب میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے وابستہ تھی تو خالد حمید صاحب سے واشنگٹن ڈی سی میں ہی میری ملاقات ہوئی. اور اس وقت خالد حمید صاحب قومی ایئر لائن PIA سے وابستہ تھے، اور PIA کی ہی وجہ سے یہ ڈیپوٹیشن پہ امریکہ آئے تھے، اور اس کے بعد پھر وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بعد میں وابستہ ہو گئے، اور پھر امریکہ کے ہی ہو رہے. تو خالد حمید صاحب کو ہم نے بہت سنا. یہ ایک بہت اچھے نیوز کاسٹر تو ہیں ہی، لیکن ان کی آواز میں بے تحاشا فیچرز، جو کہ ریڈیو کی ایک خاص جسے ہم کہتے ہیں فارمیٹ ہے، اس میں ہم نے سنے عشرت فاطمہ کے ساتھ اور دیگر آوازوں کے ساتھ خالد حمید صاحب نے بہت سے اہم موضوعات پر فیچرز میں اپنی آواز سے رنگ بھرا. خالد حمید صاحب کو شاید میں یاد ہوں کہ جب رضی احمد رضوی صاحب کے یہاں ایک عدد بہت اچھی سی دعوت ہوئی تھی، تو خالد صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ، رضی صاحب کی فیملی کے ساتھ ایک بہت اچھی دعوت میں ہم مصروف رہے اور بہت انجوائے کیا تھا. اس وقت بچے چھوٹے تھے اور ہم نسبتاً جوان تھے، تو وقت اور لائف کو انجوائے کیا جاتا تھا. خالد حمید صاحب کے لیے بہت سی نئی خواہشات ہیں، اور مہوش بہت اچھا کام کیا آپ نے کہ آج خالد صاحب پہ پروگرام کر رہی ہو. ہی ڈیزروز اٹ. کیا انداز ہے، کیا لب و لہجہ ہے، کیا ادائیگی ہے، کیا ڈیلیوری، کیا ڈکشن. خالد حمید صاحب کو لوگوں کو سننا چاہیے، جو نئے براڈ کاسٹرز ہیں، جو لوگ آنا چاہتے ہیں براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں، ٹیلی کاسٹنگ کی فیلڈ میں، ان کو خالد حمید صاحب کو سننا چاہیے. اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے خالد حمید صاحب سے سیکھنا چاہیے. یہ ایک اپنی ذات میں انسٹیٹیوشن ہے، حقیقتاً یہ کوئی جملہ نہیں ہے، اور بہت اچھی شخصیت، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. ان کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے جو رہتی ہے، اور بہت اچھی فیملی بھی بہت پیاری ہے ان کی. وائف سے بھی ملنا ہوا، بچیوں سے بھی ملنا ہوا، بہت اچھے لوگ، اور یہ ہمیشہ ہماری یادوں میں رہتے ہیں. میری دعا ہے کہ خالد حمید صاحب اور مزید اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے رہیں، اور ان کا جو منفرد لب و لہجہ ہے، کاش اس کی چھوٹی سی جھلک ہمارے یہاں بھی آ جائے. آمین ثم آمین. آئی وش یو آل دا بیسٹ خالد حمید صاحب، اور تھینک یو ماوش فار ٹیکنگ می آن ایئر. اور یقیناً بہت سے اچھے لوگ بھی خالد حمید صاحب پہ گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہوں گے. جی سر. میڈم ربیہ اکرم میری پروڈیوسر ہیں، مجھے سکھانے والی ہیں، اور آپ کے لیے انہوں نے خصوصی طور پہ یہ میسج بھیجا ہے. بہت ہی خوبصورت میسج تھا. آپ نے اس پروگرام کو بڑا یادگار بنا دیا میرے لیے کہ محمود کی آواز، پھر اس کے بعد ربیہ اکرم کو میں بالکل جانتا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وائس آف امریکہ میں مجھ سے پہلے تھوڑا سا چلی گئی تھی. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا، لیکن ان کے ساتھی شہناز عزیز ہیں اور دوسرے لوگ بہت انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں، اور ان سے ملاقاتیں بھی ہماری رہی ہیں جیسا کہ فرما رہی تھیں. اور بہت
खूबसूरत बातें की, मैं इस काबिल तो नहीं इतनी तारीफ का, लेकिन ये इनकी सिर्फ एक मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है इनकी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और सबको, जो लोग आपको पैगाम भेज रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती में रखे। जी सर मैं कुछ और वॉइस नोट भी, क्योंकि लोगों ने इतनी मोहब्बत से इतना मतलब टाइम निकाल कर अपना भेजा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको सारी सुनवाऊँ भी, और साथ साथ कुछ बहुत सारे मेरे पास सवाल भी लिसनर्स की तरफ से मौजूद हैं, तो वो भी हम शामिल करेंगे। हो सकता है हम आपका थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम ले लें, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत है आपके लिए। जी सर, ये एक है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून खालिद साहिब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम महविश। खालिद साहब, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हमें तो ये ख़बर ना थी कि आप अमेरिका जा बसे हैं। ये तो महविश साहबा की कोशिश है कि उन्होंने आपको ढूंढ निकाला, और ये एक तारीख़ी मौका है आज के पीटीवी के एक्स न्यूज़ रीडर कनेक्ट हो गए हैं FM दोहा कतर से रेडियो पर। तो बड़ा अच्छा ये दिन है। बाकी आपके इन दिनों की खबरें पढ़ने का दिन कौन भूल सकता है। आपका जो मेयार और आवाज़ थी वो वाकई काबिल तारीफ थी, और होती भी क्यों ना कि उन दिनों पीटीवी का एक स्टैंडर्ड था और एक क्लास थी। आपको क्या अपने पुराने साथी याद आते हैं, जिसमें से हमीद अख्तर थे, अजहर लोधी, मापारा सफदर, शाजिया तो याद आते होंगे। और क्या आपका दिल करता है कि एक बार फिर पीटीवी पर न्यूज़ पेश करूं? लेकिन शायद आपको पीटीवी वाले, अब आपको माशाल्लाह, अब भी आप हैंडसम और सोबर हैं, लेकिन हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट आपको बोले कि आपको बाल डाई करने पड़ेंगे। और बहरहाल मेरा तो अब भी दिल चाहता है कि आप किसी दिन चाहे एक दिन के लिए भी पीटीवी पे आकर न्यूज़ पढ़ें। और दूसरा आपसे एक सवाल है कि वो कोई ऐसी खबर जो आपने ब्रेक की हो या पढ़ी हो उस वक़्त, जो आज भी आपके जहन में ताज़ा है या आपको स्ट्राइक करती है, चाहे खुशी की हो या गमी की, वो कौन सी ऐसी खबर थी जो अब तक आपको याद है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ रेडियो पर सुनकर। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रऊफ। जी सर, कौन सी ऐसी खबर? जी बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपकी मोहब्बत का, आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। खबरों में बहुत सी खबरें थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 28 मई को एटमी धमाके की खबर मैंने पढ़ी, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मैंने वो खबर नशर की। राइट। अच्छा, ये वसीम तबस्सुम साहब का हमारे पास मैसेज है, ये भी मैं चलाती हूँ आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम तबस्सुम बात कर रहा हूँ, और खालिद हमीद साहब को सुन के FM 107 कतर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इनको आज से नहीं, मैं बचपन से इनको मैंने टीवी पे देखा है और इनको सुनता रहा हूँ। और इवन दो अभी भी इनको फेसबुक पे मैंने आज से लाइक नहीं किया, और इनको काफ़ी अरसा पहले मैंने फेसबुक पे लाइक किया हुआ है। और इनको न्यूज़ वगैरह जो भी इनकी वॉइस ऑफ अमेरिका से आती है वो अक्सर मैं सुनता भी हूँ और उनको देखता भी हूँ, और उनको देख के बचपन अपना याद आ जाता है जब पीटीवी पे 5 से 10 बजे तक नशियात लगती थी, और इनकी एक को वर्कर इनके साथ हुआ करती थी, इशरत साकिब। और इन इशरत साकिब और आप, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक सरमाया है और सरमाया रहेंगे, और लोग आपको जानते हैं और जानते रहेंगे। और दूसरा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में क्या आप पाकिस्तान में कोई किसी मीडिया से अटैच होने जा रहे हैं? और दूसरा ये कि आजकल का जो मीडिया सेल है उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जी सर। बहुत शुक्रिया भाई। वो ये वाकई ये सारे लोग हैं जो इतनी मोहब्बतें बांटते हैं और मुझे जिंदा रखते हैं, मुझे खुशी देते हैं, तो मैं ये उन लोगों में शामिल है। और फेसबुक से मेरा राब्ता है लोगों से बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि एक नई जिंदगी मिली है मुझे जब से ये फेसबुक का सिलसिला शुरू हुआ है। तो बाकी जो पाकिस्तान जाने की और वहाँ की बात है उसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। दिल तो बहुत चाहता है, बहुत ज्यादा
मतलब हम तो रहते ही वही हैं, यानी हमारा जिस्म यहाँ है लेकिन हमारी रूह जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लोगों में है, मोहब्बतों में है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं अब बहुत कुछ बदल गया है। अब वो चीज अगर मैं जाऊं भी और वहाँ कोशिश भी करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस दौर में वापस जा सकते हैं। वो दौर तो गुजर गया है, वो जिंदगी आगे बढ़ गई है और बहुत नए लोग आ गए हैं, नया अंदाज है और सब कुछ है। तो मैं समझता नहीं हूं कि क्या हम उस तरह दोबारा से वो जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बस वो तो एक याद है और उसको हम अपने संभाल के रखना चाहते हैं ताकि उसको माजी को हम अच्छे खूबसूरत अंदाज में याद करते रहें। और जैसे कि लोग बातें कर रहे हैं और आपके ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो एक खूबसूरत दौर था, एक खूबसूरत वक्त था जो गुजर गया है और उसमें हमें जिंदा रहना है क्योंकि हम उसी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महमूद साहब काफी खामोशी से बैठे हुए सारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं चाह रही थी अगर कोई महमूद साहब सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप कीजिए। नहीं, मैं खालिद की बातें सुन के महजूज हो रहा हूँ, मैं पुराने उसी दौर में पहुंच चुका हूँ। चले सही, सच्ची बात सही। चले, अच्छा मैं लिस्टर्स के वॉइस नोट से बैकग्राउंड में वो सारी चीजें चल रही हैं और बल्कि मैंने भाविश खालिद जो है उनकी कुछ तहरीरें भी हैं। अच्छा, ग्रेट। खालिद की यादें कुछ इस तरह से, क्यों खालिद क्या है उनका उन्वान जो मुझे याद आया, कुछ इस तरह मुझे याद आया जी। तो वो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, तो मैं चाहूंगा कि खालिद से जरा सवाल किया जाए कि वो तहरीर जो थी तूफानी बारिश, उसके बारे में कुछ आप ख्यालात का इजहार करेंगे? हाँ, वो बस वो एक शादी एक वैसे ही हंगामा होता है, आपको पता है पाकिस्तान में। और हमारी शादी में ये था कि जैसे कि लोगों की मोहब्बत और इसार और जो एक लगाव है वो इतना ज्यादा था कि मैं जिन लोगों को बुलाया था वो भी आ गए थे और जिनको नहीं बुलाया था वो भी आ गए थे। तो वो एक माशाल्लाह उस जमाने में आप सोचिए 82 में मेरी शादी हुई, तो कोई 1000 बंदा था मेरे वली में बाहर खड़ा हुआ था और कुछ 500 अंदर थे, 500 बाहर थे। तो मेरे लिए बहुत, और फिर सदर ज़ियाउल हक का आना एक बड़ा एजाज था मेरे लिए, वो उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई और वो आ गए। और ऐन उस दिन इतनी तूफानी बारिश हुई कि हमें जो हमने इंतजाम किया था, चूंकि आउटडोर किया था घर के बाहर, तो वो सारा दरहम भरम हो गया और ऐन उस लम्हे सदर साहब की आमद भी हो रही थी। तो बस आप समझ लीजिए कि क्या हंगामा हो सकता है, इतना वीआईपी वीवीआईपी आ रहा है और फिर सिक्योरिटी के इंतजामात और सारे और वो सारी चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त था, वो गुजर गया। वो बड़ी मोहब्बत से आए, उन्होंने बहुत ही यानी एक किस्म की यादगार बनाया मेरी शादी को। लेकिन एक चीज आप जी हाँ जी, एक चीज आप भूल रहे हैं इसमें। जनरल साहब ने, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने आपकी वालिदा साहबजा से जो मुकालमा किया था, वो कुछ याद है आपको? हाँ, वो मेरी वालिदा ने बड़े उनका इस्तकबाल करते हुए कहा कि मेरे लिए बड़ी बात है आप आए और आपको मैं रोज देखती हूँ। तो वो सदर साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि आप मुझे कह रही हैं, आपका बेटा तो मुझसे ज्यादा टीवी और इसको सारी दुनिया देखती है। तो मैं तो इस तरह हंसी मजाक हुआ बहुत, उन्होंने यानी इज्जत अफजाई फरमाई। जी, सदर साहब ने एक और जुमला कहा था आपकी अम्मी से जी कि क्या ये आपका बेटा हंडियां चाटता रहा है? अच्छा। जो इस कदर शरीर बारिश हो रही है। हाँ, ये भी कहा था। उन्होंने कहा कि जरूर इसने हंडियां चाटी होंगी। तो ये चूंकि एक पुरानी मुहावरा है, कहावत है जी जी, तो वो उसको उन्होंने आके उनसे कहा कि लगता है कि इतना हंगामा जो है, बारिश है, तूफान है, ये आपके बेटे ने बहुत हांडी चढ़ी। सही से सेंस ऑफ ह्यूमर का अंदाजा हो रहा है उनके, काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। जी बिल्कुल, यही बात है। तो बस अच्छी यादगार थी, शादी भी यादगार थी, लोग बड़े बड़े उसमें आए माशाल्लाह, बड़े अच्छे पुराने दोस्त आए। तो ये सब ने, फिर टेलीविजन के जितने फनकार थे उन सब ने बड़ा रंग जमाया उसमें, यानी दिल से और बड़े खुलूस से सब लोग शामिल हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि आपसे लोग मोहब्बत
करें और उसका इजहार भी करें और आके मतलब ऐसे मौकों पे खास तौर पे। सबसे पहले ये हुआ कि गोलड़ा शरीफ के जो पीर नसीरुद्दीन के वो तशरीफ लाए, यानी सुबह सुबह शादी वाले दिन ही, और उन्होंने कुछ तारीफ भी दिए मुझे और फिर एक सेहरा लिख कर लाए थे। वो शायर भी बहुत अच्छे थे, तो वो एक बहुत बड़ा एजाज था। वो अपने सब साथियों के साथ आए सुबह सुबह और उन्होंने कहा जी मैं शादी में तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन ये मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूँ। और खास तौर पे वो पाए बना कर लाए थे, यानी उन्होंने कहा जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ उनको मैं अपने हाथ से कुछ बना के पेश करता हूँ। तो वो इस तरह ये मोहब्बत का इजहार लोगों की था, और मैं समझता हूँ अकीदत है और इसका कोई बदल नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। माविश, एक और चीज मुझे याद आ रही है, भुट्टो साहब का दौर था तो वो उनकी तकारीर नशर हुआ करती थी रेडियो टेलीविजन से, तो अंग्रेजी में उनकी तकारीर होती थी और खालिद साहब जो हैं उसका उर्दू तर्जुमा जो था वो पढ़ते थे उसमें। तो भुट्टो साहब तो इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन खालिद साहब को सब उर्दू वजीर आजम कहा करते थे उस अच्छा। ये बहुत अच्छा है। जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उर्दू वजीर आजम। हाँ, वो अब मशहूर हो गया था क्योंकि पहले भुट्टो साहब की जो 100 मिनट की तकरीर थी वो उन्होंने कहा कि जी ये इसके कौन, एक दिन नशर हुई थी, फिर प्रोग्राम ये बना कि नेक्स्ट डे उसका तर्जमा पेश किया जाएगा। तो फिर वो तलाश हुई और फिर वो मुझ पे नजर करम हुई, सारा बोझ आप पे पड़ गया। तो माशाल्लाह मैंने 100 मिनट की तकरीर जो थी, और उस जमाने में महमूद को याद होगा कि वो बड़े बड़े स्पूल और टेप्स होते थे और उसकी रिकॉर्डिंग होती थी और उसमें कोई एडिटिंग और वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। वो कहते थे कि बस वो जो मैंने कहा ना कि गलती की, तो उन्होंने कहा, जुबैर अली साहब से डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको एक गो में पढ़ना है, एक ही टेक में करना है, इसमें गलती नहीं करना, और ये हमें टेप कराची भेजने हैं और फिर दूसरे स्टेशन पे लाहौर वगैरह। तो वो फ्लाइट तैयार थी और पूरी रात मतलब हमने उसको रिकॉर्डिंग की, पहले तर्जमा हुआ उसका, फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग की। 100 मिनट 50 मिनट की जब मैं कर चुका तो उन्होंने कहा हम टेप चेंज कर लें, तो दूसरी टेप लगाई उन्होंने, और फिर वो दूसरी टेप भी 50 मिनट की थी। तो 100 मिनट की मुकम्मल तकरीर थी, उसमें कोई एक भी गलती, एक भूल चूक और कुछ कोताही नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर वो दोनों टेप वो लेके भागे एयरपोर्ट और फिर वहां से वो कराची गई और कराची से लाहौर गई। तो वो फिर उसके बाद से फिर जितनी भी तकरीरें भुट्टो साहब की थी वो मैं ही पढ़ता था। तो वो जैसे महमूद कह रहे हैं फिर ये मशहूर हो गया था उर्दू वजीर आज़म। एक और चीज मुझे याद आ रही है, वो क्या था, वो नसीम हजाजी का एक नावल था जिसका उन्वान था और तलवार टूट गई। तो खालिद साहब ने अपनी जो यादाश्त हैं जो कलमबंद की हैं उसमें एक इनका वो भी था कि और तकरीर कट गई। वो क्या था खालिद, वो जरा बताएं। अब महमूद को पुरानी बातें, हाँ, सारी बातें याद आ रही हैं सर। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाह रही थी कि आपने मुझे बताया था कि आपका इस वक्त लाइव प्रोग्राम होता है, तो जब आपको लगे ना कि आप हमें टाइम नहीं दे सकते, आप मुझे खुद बता दीजिएगा, वरना मेरे पास इस वक्त बहुत मैसेजेस हैं। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जब तक हमें टाइम दे सकते हैं हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। तो जैसे ही आपको लगे आप हमें बता दीजिएगा। हाँ, बस मेरा ख्याल है 5-10 मिनट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि मुझे शो करना होता है। तो हाँ, बस वो मैं रेडियो पे नया था, अनाउंसर बना था, तो शौक हमें होता था हम जो कंट्रोल पैनल है उस पे बैठ जाएं, और इंजीनियर भी उठ के चले जाते थे और हम खुद ही बोलते थे, खुद ही सब कुछ। तो वो उस वक्त एक नेशनल हुकअप प्रोग्राम चल रहा था, कराची से होता था। उसमें अयूब खान साहब तकरीर किया करते थे हर महीने, एक उनकी माहवार तकरीर होती थी। तो वो उस दिन उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो वो ये हुआ कि जो नेशनल हुकअप चल रहा था कराची से, उसमें उन्होंने पहले जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते थे वो हुए, फिर उसके बाद अयूब खान की तकरीर उन्होंने रन करनी थी। अच्छा, वो
اس میں کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ قومی پروگرام آپ سن رہے تھے تو ہمارا یہ کیوں ہوتا تھا کہ ہم اس کے بعد کٹ کر کے اپنے لوکل اس پہ آ جاتے تھے اور گانے وغیرہ چلا دیتے تھے اور غزلیں. تو میں چونکہ نیا تھا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ ابھی یہ کنٹینیو کر رہا ہے اور میں نے وہ اس کو وہاں جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں نے کٹ کر کے اپنی اناؤنسمنٹ شروع کر دی, بولنا شروع کر دیا اور گانے چلائے. تھوڑی دیر میں ایک انجینئر آیا, کہنے لگا کہ یہ تم نے پروگرام کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ تو ایوب خان کی تقریر چل رہی ہے وہاں. میں نے کہا اچھا. اب وہ میں آواز باختہ ہو گیا. تو کہنے لگا اچھا تو ہٹ جاؤ. تو وہ کہنے لگے, پھر وہ ایک دم سے ڈیوٹی آفیسر آ گئے اور دوسرے جو سینئر لوگ ہیں وہ اٹھ کر. ایکچولی بس وہ اتفاق سے ایسا تھا, لیکن بہرحال انہوں نے سنبھال لیا اور وہ ہو گیا. ہماری بچت ہو گئی کہ وہ ریپیٹ تھی چونکہ, اس لیے کوئی زیادہ نوٹس نہیں ہوا اس کا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اس وقت میرے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ میں نے جو ابھی تک وائس نوٹ سنوائے ہیں وہ پرانے جو آپ کے احباب رہ چکے ہیں, جو جاننے والے ان کے. لیکن اس وقت میں جس کا وائس نوٹ چلانے جا رہی ہوں, جن صاحب کا, یہ آپ کے ساتھ اس وقت بھی وابستہ ہیں, آپ ان سے ملتے رہتے ہوں گے. وائس آف امریکہ کے رضی احمد رضوی کا میرے پاس ایک وائس نوٹ ہے جو کہ میں چلانا چاہوں گی آپ کے لیے. اوہ اچھا جی. بات ہے 1972 کی, جب کراچی سے, جہاں میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ملازمت کر رہا تھا, میرا تبادلہ اچانک راولپنڈی ہو گیا. یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا اور ابھی چند مہینے پہلے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا کہ اپریل میں راولپنڈی آ گیا. نئی جگہ, نیا شہر, نیا ماحول. وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور پہلے تو مجھے اپنے آپ کو دفتر سے ہم آہنگ کرنا پڑا. وہاں بہت سارے جو یہ بات ہے 1972 کی, جب میں کراچی سے, جہاں میں پاکستان ٹیلی ویژن میں نیوز سیکشن میں ملازمت کر رہا تھا, وہاں سے میرا تبادلہ راولپنڈی ہو گیا. راولپنڈی پہنچا, نیا ماحول, نیا شہر, تمام چیزیں نئی تھیں. وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, جن میں خاص طور پہ میری دلچسپی یہ تھی کہ ٹیلی ویژن میں نیوز سیکشن میں جہاں میرا تبادلہ ہوا تھا, وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں اور ان سے ایک ہم آہنگی کا رشتہ قائم کیا جائے. تو وہیں ایک دن شام کے وقت ایک دبلا پتلا نوجوان داخل ہوا اور تعارف ہوا. معلوم ہوا کہ یہ خالد حمید ہیں اور یہ پس منظر کمنٹری پڑھتے ہیں. اس زمانے میں ٹیلی ویژن میں جو رپورٹیں ہوتی تھیں, ان کی پس منظر جو آواز ہوتی تھی, کمنٹری ہوتی تھی, وہ کوئی اور پڑھتا تھا اور مین نیوز ریڈر کوئی اور ہوتا تھا یا کوئی خاتون ہوتی تھی. تو اس طریقے سے میرا تعارف ہوا. میں نے آواز سنی جب خالد حمید کی آن ایئر, تو میں بڑا متاثر ہوا. بڑی بھلی آواز اور بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے ادائیگی, بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کمنٹری پڑھی. خیر ان دنوں اسلم اظہر صاحب مرحوم مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, بڑے قدر شناس اور ہنر شناس تھے, اور بلا امتیاز جو ٹیلنٹ تھا لوگوں کا اس کی قدر کرتے تھے, تربیت کرتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے. انہوں نے خالد حمید کو جب دیکھا, ان کی آواز سنی, تو ان کو بڑی شدت سے تلاش تھی کہ نئی آوازیں, نئے ٹیلنٹ متعارف کرائے جائیں اور ایک تبدیلی لائی جائے ٹیلی ویژن نشریات میں, خاص کر نیوز اور کرنٹ افیئرس میں. خیر اسی دوران ہوا یہ کہ میں ایک اسائنمنٹ پہ مری چلا گیا. وہ زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو
شملہ جانے والے تھے اور اس سے پہلے وہ مختلف گروپس کی شکل میں لوگوں سے مل کے ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے شملہ کانفرنس کے بارے میں. بہرحال جب میں مری گیا تو ایک دن میں نے شام کے وقت خبرنامہ دیکھ رہا تھا. جب میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا جہاں میں ٹھہرا تھا تو وہاں دیکھا کہ خالد حمید جو ہے وہ خبریں پڑھ رہے ہیں, خبرنامہ پڑھ رہے ہیں. میں اچانک مجھے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی اور میں چونک بھی گیا اور پورا خبرنامہ سنا. بہت ہی عمدگی کے ساتھ خالد حمید نے پورا خبرنامہ پڑھا اور بڑے اعتماد, لہجے کی نشست و برخاست اور کہاں پاز دینا ہے, کہاں اسٹریس دینا ہے, بڑی روانگی اور بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ انہوں نے خبرنامہ پڑھا. مجھے حیرانی تو ہوئی کہ اس 2-3 دن میں جو ہے اس کی تفصیل بعد میں مجھے پتہ لگی کہ اسلم اظہر صاحب نے ان کو دیکھا, پسند کیا اور دیکھا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے تو اسے فوراً ہی انہوں نے ان کا انتخاب کیا اور جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں آن ایئر بھیجیں فوراً. جی تو یہ رضی صاحب تھے جتنا آپ کے لیے کہا. بالکل جی ہاں, بہت اچھی خوبصورت یادیں شیئر کر رہے تھے. جی اور یہ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ اسی طرح ہوا. اسلم صاحب نے مجھے پسند کیا اور وہاں سے میں 5 منٹ کی خبروں سے مجھے ایک دم سے خبرنامے پہ لایا گیا. اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی تقریر کا بھی آپ کا ذکر ہوا ہے تو اس میں بھی پھر میرا انتخاب کیا گیا. تو یہی رضی صاحب تھے, یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے گھر میرے اور مجھے رات کو اٹھا کے لائے تھے, یہ اور شکور طاہر صاحب اور یہ لوگ. تو پرانے ساتھی ہیں رضی صاحب, بہت ہی محترم شخصیت ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ یہاں پر بھی ہیں. تو یہ جیسا کہ محمود کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا ایک دور اتنے اچھے ساتھیوں کا تھا, اتنے اچھے لوگ تھے. میں یاد کرتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے, ان کو آگے بڑھاتے تھے. ہم تو نوجوان تھے تو یہ لوگ سب ہمیں آگے بڑھاتے تھے اور ہماری قدر شناسی کرتے تھے, ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ہماری تربیت کرتے تھے. جی ہاں, بالکل ٹیم ورک ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. ٹیم ورک ہوتا تھا بالکل. بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں اور بہت اچھے لوگ تھے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے. اور آج جو کچھ میں ہوں, جو لوگ یاد کر رہے ہیں اور محبت سے پیار سے, تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ میں کوئی اکیلی میری شخصیت نہیں تھی, ایک پوری ٹیم تھی اور پوری ٹیم نے ہمیں اٹھایا. جیسے کہ اسلم اظہر صاحب تھے, زبیر علی تھے, شکور طاہر, رضی احمد رضوی اور اس طرح اور بہت سے ہمارے عارف صاحب تھے اور جتنے ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے لوگ تھے, وہ پورا ہمیں مطلب ایک کہنا چاہیے سجا کے بنا کے ہمیں اسکرین پہ پیش کرتے تھے اور لوگ ہمیں دیکھتے تھے. تو وہ اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی تھی, ایک پورا سسٹم ہوتا تھا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سسٹم میں کام کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے اور انداز بہتر لگتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک اچھے دور میں ٹیلی ویژن میں, ریڈیو میں آئے اور بہت اچھی یادوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے. صحیح بات ہے سر. میرے پاس بے شمار آپ کے لیے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ بڑے سب لوگوں نے دل لگا کے یہ سوال آپ کے لیے بھیجے تھے, لیکن وقت کی کمی ہے. ایک پروگرام اور کریں آپ کسی دن. بالکل سر. بس ایک میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں, ایک چیز جو مجھے اچھی لگی ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے. عصمت آفریدی نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ چند لائنز اپنے پرانے انداز میں جیسے PTV پہ خبریں پڑھا کرتے تھے ویسے ہمیں سنا دیں, تو بس پھر مطلب یہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان کا پوچھ لیتے ہیں. وہ خبریں تو اب بات یہ ہے کہ خبریں تو ابھی اس کا ماحول ہوتا ہے, خبریں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے. میں کوئی چند اشعار پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اور یہ ایک کلام اقبال ہے اور میرے سامنے, تو آپ نے شاید وہ نظم پڑھی ہوگی,
علامہ اقبال نے لکھی تھی کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں لکھی تھی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یعنی جب وہ زمین پر آتے ہیں تو پھر روح ارضی ان کا جو استقبال کر رہی ہے. تو وہ جو اشعار ہیں بڑے معروف ہیں، سب نے سنے ہوں گے، تو مجھے بھی بہت پسند ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ سر، مطلب ہماری خوش قسمتی ہوگی آپ ہمیں سنائیں، آپ کی آواز میں ہم سن سکیں. یہ ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کی ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مار گئے بیم و رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جس سے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے اود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا شخوں ریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا ایک. یہ جناب بہت خوب، زبردست، بہت اچھا سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ایک اور ہونا چاہیے اس کے اوپر سیشن، تو ہمیں بالکل کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کی بڑی محبت ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ آپ ہمیں پھر کبھی ضرور ٹائم دیجیے گا. جی جی بالکل، جب آپ کہیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے خاص طور پہ ریڈیو پہ بولنا، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جو سامعین ہیں ان کو سننا اور دیکھنا اور پسند کرنا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی بڑی اچھی آوازیں سنا. جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے ملاقات ہو ہوا کے دوش پہ. بالکل، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی سر، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. اسی طرح سے ہم آپ کو دیکھتے رہیں، جیسے بھی ہمارے ایک لسنر نے کہا تھا، بالکل ویسے ہی ہم لوگ فیس بک پہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اکثر، جو آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم دیکھنا چاہیں گے آپ کو، اور اللہ اور ترقی دے آپ کو، بہت لمبی عمر صحت کے ساتھ. آپ کو، آپ کا اور آپ کے سامعین کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی محمود صاحب، ہمارے ساتھ خالد حمید صاحب موجود، اور اس وقت میرے پاس اتنے بے شمار میسیجز ہیں جو کہ رہ گئے، اتنے سارے وائس نوٹس ہیں جس میں مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن وہی کہ ان کے پاس بھی اس وقت کی کمی تھی، ان کو لائیو جانا ہوتا ہے، اس وقت ان کی اپنی مصروفیات ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ان کا ٹائم نہیں لیا. لیکن جتنے میرے لسنرز ہیں جو ابھی تھوڑا سا جن کا دل تھوڑا وہ ہوا ہوگا نا، مطلب تھوڑا سا غمگین سے ہوئے ہوں گے، تو بس وقت کی کمی تھی، ورنہ میں ضرور آپ کے بھی پلے بھی کرتی جن لوگوں کے رہ گئے، اور آپ لوگوں کے جو سوالات تھے وہ بھی میں ضرور ان سے پوچھتی، لیکن وقت کی کمی تھی. جی محمود صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگا، اور میں تو پرانے خیالوں میں چلا گیا، اور میری بہت ساری یادیں ہیں وابستہ ٹیلی ویژن پاکستان سے، ریڈیو سے بھی. جی جی، تو اگر ممکن ہو سکے تو ہم ایک دفعہ پھر زحمت دے سکتے ہیں بالکل خالد صاحب کو، اور کچھ مزید ان سے باتیں ہو سکتی ہیں. بالکل. رضوی صاحب کا میرے پاس جو تھا وہ کافی انہوں نے طویل بھیجا تھا. اس کے علاوہ جیسے مہاپارا صفدر کی بات ہو رہی تھی، تو مہاپارا صفدر کا میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو لائیو لوں، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی تھی، تو وہ بھی ان کی بڑی ساتھی رہ چکی ہیں، بہت اچھی، بالکل بڑا ساتھ رہے ہیں، بالکل نیوز کاسٹر ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے بالکل خالد حمید صاحب کو بھی، اور پھر جیسے آپ نام بتاتے رہتے ہیں سارے، کیونکہ آپ کے ساتھی رہ چکے ہیں، میں آپ سے پوچھتی رہتی ہوں، تو انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے کہنے پہ آتے ہیں اور میرے پروگرام کو زینت دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بعد میں. بالکل انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ہمارے ساتھ محمود صاحب بھی موجود رہیں گے، اور آپ لوگ تو ہوتے ہی ہیں ہر تھرسڈے کو ہمارے ساتھ. انشاءاللہ یہ